अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम हक के सवाल में हमें मसीही ईमान से मुतल्लिक सवालात मौसूल होते हैं और हम इन सवालात का बाइबली और मंतकी जवाब पेश करते हैं। आप मंदरजा झेल में से किसी भी तरीके के ज़रिए हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। आप मोबाइल के ज़रिए रजिस्टर होकर भेज सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए भेज सकते हैं, जिनका जवाब हम आपको देंगे। आज का सवाल ये है। भाई अयाद सलाम। मेरा सवाल है, बाइबल मुकद्दस के कौन से 4 माखज़ हैं और क्या वो सच्चे हैं? क्या हम इनकी पैरवी करते हैं या क्या वो गलत हैं और हमें इनको कबूल करना चाहिए? जी हाँ, 4 माखज़ का नज़रिया क्या है, इसका जवाब हम छोटे से वक्फे के बाद जानेंगे। आज की किस्त नहायत अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में खुदा के कलाम के माखज़ से है, ख़ास तौर पर मूसा की 5 किताबों का, जिनको तौरात कहा जाता है। मैंने कहा माखज़ क्योंकि आज के नज़रिए को माखज़ का नज़रिया कहा जाता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ माखज़ या माखज़ तो ये यकीनी तौर पर एक नज़रिया है जो कि बाइबल, पुराने अहदनामे और मूसा की 5 किताबों का एक ही माखज़ नहीं है। यकीनन मैं एतराज़ात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको इस नज़रिए के ताल्लुक से कुछ बताना चाहता हूँ। यानी 4 माखज़ के नज़रिए की बुनियादें 1753 में एक मशहूर फ्रांसीसी डॉक्टर जैन ऑस्ट्रॉक के ज़रिए डाली गईं और ये बाद में 1878 में एक मशहूर शख्स जूलियस वेलहाउज़न के ज़रिए इसमें तब्दीली भी आई। इस नज़रिए के मुताबिक मूसा की 5 किताबों का माखज़ एक नहीं है। यकीनन चाहे वो कहें कि खुदा या खुदा नहीं, वो कहते हैं कि उनका एक माखज़ नहीं है। मुसन्निफ़ ने 4 ज़राए से मालूमात हासिल की और वो इसकी तकसीम करते हैं और कहते हैं पहला माखज़ यावेस्ट कहलाता है, और जब वो यावेस्ट कहते हैं तो इसका ताल्लुक खुदा उनके नाम यहोवा या जहवा से है, इसलिए वो इसे जे कहते हैं। और दूसरा माखज़ है एलोहिस्ट, इसका ताल्लुक खुदा के नाम एलोहीम से है, इसलिए वो इसे ई कहते हैं। और तीसरा माखज़ है ड्यूटरोनोमिस्ट और उन्होंने इसके लिए अंग्रेजी हर्फ डी मुख्तस किया है। और फिर चौथा माखज़ काहिनी और उन्होंने इसके लिए हर्फ पी मुंतखब किया है। इसलिए ये नज़रिया 4 हरूफ पर मुश्तमिल है, जे, ई, डी, पी। और जब उन्होंने इस नज़रिए को 4 माखज़ों का नज़रिया कहा तो उन्होंने हर माखज़ को एक तजवीज़ करदा तारीख दी जिसमें बाइबल मुकद्दस का हिस्सा लिखा गया हो। चुनाचा उन्होंने कहा कि वो हिस्सा जो खुदा उनके नाम यहोवा से है, तारीखी तौर पर 850 से 950 कबल मसीह के दरमियान लिखा गया, जो यहूदा की बादशाहत के ज़माने का हम असर है, जहां आप देखें कि खुदावंद यहूदा के तौर पर अपनी कौम के करीब है, अपनी कौम को फतह देता है, उनकी सरजमीन को वसी करता है और उन पर रहम करता है। ये वो माखज़ है जिसे उन्होंने खुदावंद के नाम यहोवा से जोड़ा। दूसरा माखज़ जिसे उन्होंने खुदावंद एलोहीम के नाम से जोड़ा, उन्होंने इसकी तारीख 750 कबल मसीह बताई। तीसरा माखज़ जिसे उन्होंने ड्यूटरोनोमिस्ट की निस्बत डी से जोड़ा, उन्होंने इसकी तारीख 621 कबल मसीह दी। जहाँ तक चौथे माखज़ का ताल्लुक है, जो पी काहिनी या कहानत की वजह कहलाता है, इसे उन्होंने अज़रा के ज़माने और जिलावतनी से वापसी के दिनों के साथ जोड़ा और इसकी तारीख तकरीबन 500 कबल मसीह बताई। ये 4 माखज़ का नज़रिया क्यों? वो कहते हैं ये यकीनी तौर पर ड्यूटरोनोमिस्ट के माखज़ से जुड़ा है और ये यकीनी तौर पर एलोहिस्ट माखज़ से जुड़ा है। वो ऐसा क्यों करते हैं? और ख़ासकर उन्होंने ये क्यों कहा कि एक माखज़ है जो खुदा के बारे में एलोहीम के बात करता है जिसने मुसन्निफ़ लिया, और एक और माखज़ है जो खुदा के बारे में यहूदा के तौर पर बात करता है? क्योंकि जब उन्होंने बाइबल के वर्के पलटे तो उन्होंने देखा कि खुदा का नाम बार बार एलोहीम के तौर पर दोहराया गया, जबकि दूसरे हिस्सों में उन्होंने देखा कि खुदा का नाम यहोवा के तौर पर बार बार आया। और हम एलोहीम और यहूदा को जानते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर ये मुख्तलिफ माखज़ हैं। एक माखज़ जिसने उस सकाफत से ली जो कहती हैं कि खुदा का नाम एलोहीम है, और दूसरा माखज़ जिसने अपनी मालूमात उस सकाफत से ली जो कहती हैं कि खुदा का नाम यहोवा है। तो उन्होंने पहले माखज़ को यहोवा याहविस्ट कहा और दूसरे को एलोहीम कहा, जो कि वो माखज़ है जो कहता है कि खुदा का नाम एलोहीम है। लेकिन आइए मिलकर देखें क्या ऐसे माखज़ मौजूद है जिनसे तौरात की किताबें ली गई हैं। क्या वाकई कोई माखज़ है जो कहता है कि खुदा एलोहीम है और कोई दूसरा माखज़ है जो कहता है कि खुदा यहोवा है? और क्या मुसन्निफ़ ने इधर उधर से लेकर एक आखिरी दस्तावेज़ बनाई जिनको मूसा की 5 किताबें कहा जाता है?
وہ کون سے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ 4 ماخذوں کا نظریہ باطل اور بے بنیاد ہے؟ اول، کوئی بھی اصل نسخہ، اصل دستاویز موجود نہیں جو یہ کہتی ہو کہ توریت کی کتابوں کے مصنف نے یہ سب ان علاقوں سے اخذ کیا ہے۔ کوئی بھی ایسا اصل نسخہ موجود نہیں جو یہ بتاتا ہو کہ فلاں علاقہ یا فلاں ماخذ خدا کو الہیم کے نام سے پکارتا تھا اور دوسرا ماخذ خدا کو یہوہ کہتا تھا۔ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ ایک پورا ماخذ صرف الہیم کے بارے میں بات کرتا ہے اور دوسرا پورا ماخذ صرف یہوہ کے بارے میں، اور پھر مصنف نے ان دونوں ماخذوں سے لے کر لکھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، ہم کتاب مقدس میں کیوں الہیم اور یہوہ کے نام کی دہرائی دیکھتے ہیں؟ کیوں خدا کا نام کبھی الہیم اور کبھی یہوہ کے طور پر آتا ہے؟ اس کی وجہ بتانے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ بائبل میں ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں ایک ہی صفحے اور ایک ہی باب میں الہیم بھی لکھا ہے اور یہوہ بھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصنف نے الوہسٹ ماخذ اور یہوسٹ ماخذ سے اقتباس کیا، ہرگز نہیں، بلکہ اسی باب میں خداوند کا نام یہوہ ہے اور خداوند کا نام الہیم ہے۔ خداوند کا نام الہیم ہے جو 3 اقانیم ہیں جو کہ مخلوق کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ مثلاً ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لیکن جب وہ یہوہ کا نام استعمال کرتا ہے تو یہ انسان کے ساتھ اور خاص طور پر خدا کی قوم کے ساتھ یا انسان کے ساتھ اور خاص طور پر اس کے محبوب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ میں کچھ بائبلی ثبوت پڑھنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا، وہ حاملہ ہوئی اور قائن کو جنم دیا اور کہا میں نے یہوہ سے ایک مرد حاصل کیا۔ یہاں مصنف نے یہوہ کا نام استعمال کیا۔ اسی باب کی 25ویں آیت میں وہ کہتا ہے اور آدم نے پھر اپنی بیوی کو جانا اور اس نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام سیت رکھا، کیونکہ خدا نے مجھے حابل کے بدلے دوسرا فرزند دیا ہے۔ اسی باب میں خدا کے لیے مصنف نے یہوہ نام استعمال کیا ہے جو کہ خدا کا نام ہے۔ گنتی 22ویں باب میں ہم بلام کو دیکھتے ہیں جب وہ ان سے مخاطب ہے جو اس کی طرف آتے ہیں، یعنی پیغام لانے والوں سے، آج رات تم یہیں ٹھہرو اور جو کچھ خداوند مجھے کہے گا۔ لیکن اگر آپ 9ویں آیت تک پڑھنا جاری رکھیں اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا تو متواتر آیات اور مصنف یہاں خداوند اور خدا کا نام استعمال کرتا ہے۔ بلام نے کہا کہ جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا، اور مصنف نے کہا کہ خدا نے بلام سے کہا، کیونکہ بلام خدا کے لوگوں میں سے نہیں ہے تو وہ تاثر دیتا ہے کہ اس کا یہوہ خداوند سے تعلق ہے۔ لیکن جب خداوند نے اس سے کلام کیا تو اس سے بطور الہیم خدا کے طور پر کلام کیا۔ مزید یہ کہ آثار قدیمہ کے کچھ انکشافات بھی ہوئے جو کہ پیدائش کی کتاب کے واقعات اور سماجی تعلقات اور سماجی رواج اور ان ناموں اور شادی کے معاہدوں کی تصدیق کرتے ہیں جو میسوپوٹامیہ میں اس وقت موجود تھے جب ابراہم زمین پر تھا۔ پیدائش کی کتاب کے واقعات بالکل وہی ہیں جو آثار قدیمہ کی دریافتوں میں دریافت ہوئے ہیں، کیونکہ جب کچھ لوگوں نے 4 ماخذوں کے نظریے کو پیش کیا تو انہوں نے کہا جس نے شادی کی راہوں کے بارے میں لکھا، جیسے کہ جب ابراہم نے اپنے نوکر کو لیا تو اس نے یہ بات بعد کے زمانے میں شامل کی۔ لیکن حقیقت میں آثار قدیمہ کی دریافتوں نے خاص طور پر عراق کے شمال میں واقع شہر نوزی کی دریافتوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ابراہم کے دنوں میں یہ رسمیں موجود تھیں۔ میں آپ کے پاس یہ ثبوت ایسے چھوڑتا ہوں گویا یہ بہت سی جڑیں ہوں تاکہ آپ مزید تلاش کریں، تاکہ آپ جان سکیں کہ 4 ماخذوں کے نظریے کا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بائبل پرانے عہد کی کتابیں توریت ایک منفرد ماخذ سے ہیں۔ خدا کے بندوں نے اسے روح القدس کی تحریک سے لکھا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔